interview about sa barangay. Okay. What are the duties and responsibilities of a barangay councilor? The duties and responsibilities of barangay councilor is to create an ordinance or law to with the welfare of the for our constituent na magpasasing batas, pwede. As legislatibo, as barangay, our duties and responsibilities is to make or create the ordinance of the barangay. How can you ensure that the barangay program and projects are implemented properly? As barangay councilor, we need to pass the resolution or barangay ordinance for the welfare of the whole community of Barangay Kalumpang to ensure that this ordinance are implemented. That's why with the coordination of our colleagues, meaning colleagues sa akon, kaupod ng mga kagawad, and the approval of the barangay RT. So we need that with full, with our coordination in each, every one of us to implement and secure the project we are implemented. What steps are you taking to strengthen the relationship and cooperation of the residents in your barangay? So the steps and strength to the community of Barangay Kalumpang is to provide and coordinate in the resident of barangay to achieve our goals as barangay kagawad. Meaning, na kinahanglan namon sila na mapaayo kung ano man na namon propose na magiging kayuhan sila na barangay para sa kapaginabangan sa tanan. How do you protect the well-being of the youth in your barangay? So, ang pagprotekta sa mga kabataan, kaparihon nyo na protektahan ka mo. Halimbawa, ang isad namon nga ginakon niya na pag abot sa kagabihon, ayaw na kamo paglagaw. Amo isad din ang proteksyon namon sa inyo. Plus, hubugo namon kamo na makadto sa sports, hindi sa kung nano lang. Kay ang sistema sa barangay, igwa kita sin is chairwoman na isa nga nagagiya dapat in terms of sports. So kami as barangay councilor na gusto namon pangalagaan, protektahan, suportahan kung ano man ang goal na gusto ninyo as youth kag sa sports. What are the solutions you apply to improve the condition of the poor and needy in your barangay? So the solution na needed for the barangay is ganito. Ang solusyon na amon himuon, kooperasyon dapat sa pumuloy o residente sa barangay sa Kalumpang, kung naano man ang amon himuon, kinahanglan namon ang suporta sa kada isad. Dili lang sa mga bata, pati dito sa mga gurang. So karon ito na mga poor, wala man kita sa poor kung nagatinguha. Di ba? So we need to what's this? We need to provide our daily needs. Ano ba mga daily needs natin? So, dapat nagapangabuhay kita, pero matanos, tama, kag nasa Diyos. Hindi dapat kita nagapangabuhay sa iligan. So, amo lang ang atong kinahanglan para kag padumdumon, kag suportahan itong mga less fortunate gayon na mga tao na magtinguha para magkatibawas man sa kabigaduhon. Kagawad Charles and Dio for the
our short interview for our project, and thank you for sharing your ideas and your opinion.